Assalamu alaikum hurmatli mekendeshler, hurmatlı Jarnama Kej kanalının görüşçüleri, саламатсыздарбы? Biz bugün Oş şahrındaki Çapalak Una bazarına geldik. Anlamasa biz Naves'in tügündeki unaların, bağların bilip artık görsat vermek için. Biz Naves'in tügündeki unalardan başlasak. BMW unasından başlayalım. Kara tüstüğü BMW unası. 2001 yıllık obyon 3.5 avtomat. Telefon numara 0777 38 38 00. Basıldaki orada. Kara tüstüğü Toyota Camry unası. 2012 obyon 2.5 avtomat. Bası 11.500 dolar. Telefon numara 0555 10 66 18. Salondori kojni salon qara tusdagi. Do'ngilakdori qishqi. Abalardan yaxshi. Hech yerinde urilgan, chilgan yerlari yo'q. Toyota Corolla unası serebrisli tusda. Abalardan yaxshi. 2007 yıl obyon 1.6 расход 6.8 telefon numara 0709 71 71 70. Do'ngilakdori qishqi. Toyota Prius unası. Это экономичный электронный автомобиль. Mercedes 2012 yılga obyon 1.8 avtomat. Telefon numara 0555 21 20 12. Sizga ularga bası qancha bo'ladi? 10.5. Bası 10.5 ming dollar. Sülosi bo'ladi-da. Sülosi bo'ladi-da. Sülosi bo'ladi ekan. Dogovor. Honda unası. Honda hibrid 2017 yılki obyon 2 bası 18.700 dolar. Telefon numara 0552 15 70 00. Avtomat oq tusda. İçki salondori qara tusdagi koja. Lexus unası serebrisli tusda. 2014 yılki hibrid telefon numara 0552 15 70 00. Chevrolet unası avtomat 2011 yılki obyon 1.8 basıldaki orada. Telefon numara 0555 79 37 00. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Bası qancha bo'ladi? Bo'lishi. 6.5 ming deb ataman. Bo'lishini el biletda ekan deymi? Süloshasi bo'ladi-da. Xudo xolasa. Süloshasi bo'ladi ekan. 6.5 ming dollar. Serebrisli tusdagi Lexus unası 2009 yılki obyon 2.5 расход 10.12 burası 8.800 dolar. Telefon numara 0550 85 09 09. Assalomu alaykum. Bası bo'lishi qancha bo'ladi? 8.600 dolar. 8.600. İçki salondori qara tusdagi kojniy salon. Abalardan yaxshi. Diskalari titan. Toyota Sienna deydi. Abdan çoğun maşına ekan. Uzaq jollarga taksi haydayotgan yaxshi, oq tusda. Do'ngilakdori kuchli. 2015 yılki obyon 3.5 avtomat. Basıldaki orada. Telefon numara 0558 43 03 03.
Ушул телефон номерин чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жакта да Hyundai унасы 2014-жылкы автомат телефон номер 0556 16 77 76. Жарнама кейчи. Баасы канча болот байке? 15 миң доллар. Сүйлөсө болот да. Сүйлөсө болот. Ички салондорун көрүп койду. Ички салондору кара түстөгү кожаный салон. Бул жакта да Hyundai унасы ак түстө. 2014-жылкы объем 2. Телефон номери 0556 16 77 76. Бул да жаңы белый жемчуг. Бул да кара түстөгү Chevrolet унасы. Бул жазылып атты. Hyundai унасы серебристый түстө. 2013-жылкы объем 1.6. Телефон номери 0550 10 25 52. Салондор кожаный салон. Дөңгөлөктөрү кышкы. Toyota унасы жазылып атты. Mercedes-Benz Zachik 2010-жылкы объем 2.4. Автомат. Телефон номер 0556 91 91 08. Салондор кожаный салон. Абалы жакшы экен. Бул да Mercedes-Benz Zachik унасы. Дөңгөлөктөрү, дискалары титан, дөңгөлөктөрү кышкы. Merz E 211 2002-жылкы объем 3.2 автомат. Басы да көрүнөт. Телефон номер 0556 91 91 08. Салону кожаный салон. Иеси жок. Lexus унасы Lexus ES 300 2017-жылкы объем 2.5. Телефон номер 0551 28 12 82. Ички салондору грөң түстөгү кожаный салон. Ичинде бир тартып көрсөтүп коелу. Кара түстө дискалары титан, кышкы дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Fit унасы, Honda Jazz унасы 2008-жылкы объем 1.3. Европейский договорная. Телефон номери 0551 07 01 06 01 01. Абалы жакшы. Hyundai унасы. Hyundai Avante 2014-жылкы объем 1.6. Кореядан келген, пробег 80 км жүргөн. Басы да көрүнөт. Телефон номери 0550 57 77 52. Lexus RX 350 2010-жылкы объем 3.5. Басы да көрүнөт. Телефон номери 0556 70 15 11. Ички салондору ак түстөгү кожаный салон. Дөңгөлөктөрү кышкы, абдан жакшы. Кызыл түстө. Mercedes-Benz унасы серебристый түстө, дөңгөлөктөрү кышкы, титан, бирок жазылып атты. Honda Jazz унасы кызыл түстө, дөңгөлөктөрү кышкы. 2005-жылкы объем 1.3. Автомат. Басы 330 миң сом. Жарнама кейчи деген. Жарнама кейчи. Телефон номер 0707 28 28 56. Басын сурап көрөчү. Ассаламу алейкум. Басы канча болот болушу? 330. Сүйлөсө болот де. Сүйлөсө болот экен. Серебристый түстөгү Suzuki унасы автомат. 2007-жылкы объем 1.6. Телефон номер 0557 79
79 07. Mana shu yerda B6 Avion avtomat. Assalomu alaykum. Bosi qancha to'xtasizlar bo'l uchun? 4800. 4800. Sülesi bo'ladi. Sülesi bo'ladi. 4800 dollar. Bu жақта da qara tusdagi Hyundai Una'sı 2008 yılqı telefon nomeri 0557 79 79 07. Дөңгелектері қышқы. Volkswagen Una'sı жылы 2008 жылғы объем 2.5 коробка автомат телефон номері 0557 79 79 07. Kia Una'sı Morning 2015 жылғы объем 1 telefon номері 0554 31 77 77. Honda Jazz Una'sı 2004 жылғы объем 1.4 Европейс telefon номері 0554 06 88 80. Kia Una'sı объем жылы 2016 жылғы объем 1 Кореядан келген телефон номері 0709 66 39 92. Басы жазылып жатыр. Honda Jazz Una'sı серебристый түсті. 2008 жылғы автомат Европейс телефон номері 0552 44 19 90. Assalomu alaykum. Mashina sizda keladi? Bosi qancha oladi bo'lishi? 7,5 ming. Süresi oladi dedi. 7,5 ming dollar. Hyundai Santa Fe deydi. Oq tusda. Santa Fe 2019 yılqı объем 2.2. Bosi telefon nomeri 0755 14 97 14. Mashina sizga emasmi? Bosi qancha oladi bo'lishi? 26 ming dollar. Süresi oladi dedi. Süresi bo'ladi. Lexus Una'sı Güreng түсті. İçki salonları Güreng түсті, kojni salon. Дөңгелектері қышқы, балондары, дөңгелектері дискалар Titan. 2017 жылғы Lexus S300 Кореядан келген. Telefon номер 0706 31 52 21. Assalomu alaykum. Bosi qancha oladi bo'lishi? 26 suratamiz. 26 so'radi. Kami bor. Bo'ladi. Bu var, süresi oladi ekan. Hyundai Una'sı 2007 жылғы mexanik 400 ming so'mdan bo'lsa telefon nomeri 0558 11 30 50.